How come you're so quiet? Nganong hilom? Have I made you angry yet? Nasuko na mo? Wait, there's still more time, Pastor. So kung wala pa daw mo nasuko, Thank you for inviting me back, but before I'm done, you may never invite me back. But I love the church. I love every one of you. Amen. Sincerely from my heart. Sincero ni Igsoon, nga nahigugma siya sa simbahan, sa tibok lawas si Kristo, sa matag usa kanato. I'm not angry at anybody. I'm not rebuking anybody. No, wala siya nasuko. Wala siya gikasukan nga bisag kinsa, wala siya ginapaigan o ginabadlong nga bisag kinsa. But I'm very serious about what I'm saying, what I believe this is the message of God. Apan seryoso siya niini nga mensahe tungod kay iyang gituhan. Nga mensahe gyud din sa Ginoo. Amen? Amen. Okay, so let's look at some more scripture. So let's go over to Matthew chapter 7. Data sa Mateo kapitulo 7. We'll start in verse 21. Sugod sa bersikulo 21. This is Jesus talking. So si Jesus ni nga nagasulti. He's talking about fruits, bearing fruits. Nagisgot siya may tungod sa pagpamunga. There's a lot the Bible has to say about the Christian bearing fruit. No, ang Biblia daghan siyang ikasulti mahitungod sa mga Kristohanon alang sa atong pagpamunga. Do you know that we're all supposed to be bearing fruit? Kabalo ba ka igsoon nga kitang tanan nga mga Kristohanon dapat mamunga? If we're not bearing fruit, the Bible tells us in John 15 what happened. No, kung dili ta mamunga, ang Biblia klaro nga naglatid kung unsa ang mahitabo sa mga dili mamunga. So many aren't bearing any fruit because they're doing nothing but coming to church once a week. No, mo nang daghang mga Kristohanon igsoon, wala nagapamunga tungod kay wala man sila ginabuhat para sa Ginoo. Igo ra nga manimba, musimba, matkas-asa sa kasimana madomingo. Look at this with me please, verse 21. Lantawa Or verse 20. Lantawa na to igsoon, diyan ta sugod sa bersikulo 20. Oh, you got John up there. Let's go to Matthew chapter 7. Thank you. Mateo 7:20. We start in verse 21. 21? Thank you, sir. Noon. Okay. Oh, I'm sorry. I misread that. Thank you. Look at this exalt. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only what? Only he who does what? The will of my Father. Is that right? Sakto ba? How many of you can honestly look Jesus in the face and say, I'm doing your will? Pila man nato diri igsoon nga naagyo tay kumpiyansa nga kung atong lantawon si Jesus sa iyang mga mata. Makaingon gyud ta nga walay ko kahadlok, walay pagduha-duha nga Lord, nagbuhat gyud ko sa imong kabubuton. How can we do His will when we don't even know the Word of God? We don't even know. Because the Word is His will. Amen. No, so unsaon pud nato pagkahibalo, unsa ang kabubuton sa Ginoo kung dili pud ta mobasa sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao ang iyang kabubuton. Verse 22. 22. Many will say to me on that day when I judge them, see the judgment day is coming. No, so for every one of us. Sa matag usa nato igsoon adunay hukom. Lord, Lord, have we not prophesied in your name and driven out demons in your name and done many miracles in your name? Hallelujah. See, we think if somebody's anointed, nagtuo ta igsoon nga kung usa ka tawo dinihugan, or God uses them in a special way, or ginagamit ang usa ka tawo sa usa ka espesyal nga pamaagi, we assume that they're right with God. no, atuan na dayon nga gi-assume, nagtuo na dayon ta nga kana siya okay gyud kayo yung relasyon sa Ginoo. You can be filled and baptized in the Holy Spirit and have the greatest ministry in the world and still not have an intimate relationship with God and still not know Him and still not be known by Him. No, pwede gyud kayo igsoon nga puno ka ug nabautismohan ka diha sa balang espiritu nya dako kayo ang imong buluhaton tibuok kalibutan na ang imong nakabot igsoon, no, apan pwede diay gihapon nga wala ka nakaila, dili ka suod nga higala sa Ginoo ug ang nakapait wa pud kaila ang Ginoo sa imo. See, the Lord gives gifts. Ang They're Ginoo gifts.
Ang Ginoo naghatag og mga gasa. We can't earn the gifts. No, dili na nato pwede He just gives the gifts. ang mga gasa, ang mga regalo sa Ginoo igsoon, dili na nato pwede paningkamutan. And we can operate in those gifts and still not know Him. Kaya ano, tungod kay regalo siya gasa, gihatag ra na siya, pwede gyud na nato magamit pero wa ta kaila sa naghatag sa gasa. Verse 23. And then I will say to them openly, publicly, I never knew you. Depart from me, you who act wickedly, disregarding my command. Hallelujah. Are you understanding it? Nasabtan ba nato igsoon? Because many go to church but don't obey God. No, daghan ang manimbahay nga dili masinugtanon sa Ginoo. And we use the grace of God as an excuse. Kunya ginagamit ra ba nato ang grasya sa Ginoo isip nga ato ang excuse o rason? Oh God, He'll forgive me. No? Masinupakon ta sa Ginoo then moingon ta pamila sa Ilocos. Yeah, He will forgive us when we're sincerely repentant, meaning that we don't want to do that anymore. No, sincero igsoon nga mopasaylo ang Ginoo sa sincero pod nga mahinulsulon. Bot pasabot kung mahinulsulon naay tinguha ba nga dili na nato to himuon balik. But the Bible igsoon is very clear about those who claim to be a Christian and continue to disregard His commands and continue to disobey Him as a lifestyle. They will be judged harshly. No, apan klaro po igsoon sa Biblia nga para niadtong mga nag-angkon nga sila Kristohanon apan batasan na gyud nila ang masinupakon ug rebelyoso sa mga sugo sa Ginoo. Adunay hukom nga grabing hukom nga nagulat niining mga tawhanan. I don't want anyone to get into guilt and shame, but I'm praying and hoping that the Holy Spirit will move in our hearts to convict us of when we disregard His Word. Amen. Dili na mo tinguha igsoon nga bation nato nga kita sad-an or gipakasad-an ta or gipahig-an ta apan ang among paglaom ug pag-ampong ang balang espiritu maghatag og pagpadayag ug pagkutaw sa matag usa kanato nga mailhan nato nga Lord diri ko masinupakon sa imoa, diri nako Lord, diri ko Lord nga dili ko masinugtanon sa imoa ug nagkinahanglan kog tabang ang makadawat ag pagpadayag kaniya na igsoon. I'm purposely painting this horrible picture through scriptures for you. No, iya gyud nga ginatagaan og higayon igsoon nga mahulagway kanato kung unsa gyud ang itsura pinagin sa kasulatan. Revelation chapter 3. Pinadayag kapitulo 3. Verse 15. Versikulo 15. Thank you. I know your deeds. I know your works. Jesus is talking to the end-time church. That's us. No, so si Jesus diri nagigsulti sa katapusang kapanahonan nga simbahan. Kita ni. He says you're neither cold, invigorating, refreshing, nor hot, healing, therapeutic. I wish that you were cold or hot. We have so many in the church not hot for the Lord. Nadaghan sa sulod sa simbahan igsoon ang wala nagkalayo, dili init para sa Ginoo. Just go to church when they feel like it. No, musimba kung kanusa nila gusto. Or show up when they feel like it. O kanusa magpakita kung kanusa po niya gusto. Next verse, please. 16. 16. You see that? Wow. So because you are lukewarm, you're spiritually useless. And neither hot nor cold. I will vomit you out of my mouth, rejecting you with disgust. Oh, we don't like to hear those kind of words. Kung dili kasagaran, dili taganahan nga maminaw o makadungog ani nga klase nga mga pulong. This is Jesus talking. Si Jesus ni ang nagasulti igsoon. He's talking about people. Can you believe it? Tuhan na nimo igsoon nga si Jesus ni nagsulti para sa mga tao. Are you beginning to understand how serious this is? No, so nasabtan ba nato igsoon kung unsa ni kaseryoso? Hello? Ayo. This is your day to make decision. Amen. Mao ni ang adlaw nimo igsoon nga mohimo og mga desisyon. You want to go all the way with God? You want to repent before Him?
You want to be humble before Him? Gusto ba nimo igsuon nga magseryoso na gyud sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Gusto ba gyud nimo igsuon nga ihatag na gyud ang imong kinatibukan sa Ginoo, magpaubos sa Ginoo? Or do you want to walk out the door the same way that you came in? Or gusto nimo igsuon nga kung unsa ka nga nisulod, mao ra gihapon ka pag-uli? That choice is yours. Ang pagpili naara gyud sa imo. Jesus will not force you. Kasi Jesus dili kaniya pugson. But the Lord is saying, "Come to me, all you who are heavy laden, and I will give you rest." Apan si Jesus usab nagatawag, nagahimo niini nga imbitasyon. Duol kamo kanako, kamong tanang mga gipangkapoy nagpasan ug mga bugat nga palasanon ug tagaan ko kamo kapahulayan. So Ikson, what we're really talking about is the condition of our hearts. So ang ato gayong ginahisgutan karon Ikson kay mahitungod gyud siya sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Can you recognize in your own self lukewarmness? Can you recognize in your heart you're not sold out for Jesus? Can you see it? Mahimo ba nimo igsuon nga imong sutaon ba susihon? Ilhon sa imong kaugalingon, mga dapit sa imong kasing-kasing at tinuod gyud no. Naagyud ko ing ani nga mga lugar sa akong kasing-kasing nga dili gyud ko init, wala ko gabukal. Dili ko init, wala ko gakalayo para sa Ginoo. Naay mga dapit kagadagaang ra ko. Bugnaw-bugnaw init-init. Can you be honest before the Lord Pwede today? ba taligson nga mahimong matinud-anon at tubangan sa Ginoo? If you recognize in yourself that you're lukewarm, if you recognize in yourself you're falling short, if you recognize in yourself, I'm not really sold out for the Lord, no problem. Today is your day. Amen. No kay igsoon kung imo bitong kung ato lang gyud bitang ilhon sa tong kagalingon, kung mailan nato sa tong kagalingon nga naatay pagkadagaang, bugnaw-bugnaw init-init ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dili na problema igsoon tuod kay kining adlaw mo ni ang imong adlaw. The grace of God is still available to you today, Iksoon. Kaya ang grasya sa Dios andam para sa imuha karong adlaw. We don't have to stay that way. No dili nato kinahanglan nga magpabilin nga ingana ang atong sitwasyon igsoon. We can humble ourselves before the Lord today before we leave out this building. Pwede ta magpakamapainumsanon sa atong kaugalingon diha tubangan sa Ginoo sa dili pa ta mobiya niini nga lawak igsoon. And we can repent from our heart and ask Him to help us to change. Dayon pwede ta nga maghinulsol gikan sa atong kasing-kasing mangayo og tabang sa Ginoo nga Ginoo tabangi ko nga magbag-o. Di ba? Are you understanding? Nasabtan ba nato igsoon? This is not a message of rebuke, it's a message of hope for us today. Amen. Igsoon dili ni siya mensahe sa pagbadlong apan mensahe ni sa paglaom. This is very serious, but because you're lukewarm or not cold or hot, I'm going to vomit you out of my mouth. No, seryoso siya igsuon, seryoso ang pulong sa Ginoo. Nga sa diha nga makaplagan ta nga nagdagaang iluwa ta sa Ginoo. I'm going to reject you. No, ako kang isalikway. The last day church. No? Sa panahon ni sa hukom, para sa panahon, para ni sa atong panahon karon nga katapusang kapanahonan. And we already looked at here, verse 17, where the Lord said, you're wretched, you're pitiable, you're poor, blind, and naked, and you don't even know it. No nakita nato na ganihang nga we don't bersikulo. even recognize Sa 17, makita nato nga kita mga makaluluoy, uyamot, buta, walay sapot, apan wala ta nakailan niini, wala nato ni nakita sa tong kaugalingon. But look at verse 18. Pero lantawa diha sa 18. If that's you, Kung ikaw ni, therefore I counsel you to purchase from me gold refined and tested by fire, that you may be truly wealthy, and white clothes to clothe you, and keep the shame of your nudity from being seen, and salve to put on your eyes, that you may see. Verse 19, those whom I dearly and tenderly love, I tell their faults, and convict and convince and reprove and chasten. I discipline and instruct them. So be enthusiastic and earnest and burning with zeal, and repent, changing your mind and attitude. Behold, verse 20, I stand at the door and knock. If anyone hears and listens and heeds my voice and opens the door, I will come into him and I will eat with him, and he will eat with me. Hallelujah. He who overcomes is victorious. I will grant him to sit beside me on my throne, as I myself overcame, was victorious, and sat down beside my Father on his throne. hallelujah.
Are you seeing all that? Nakita ba na nimo igsoon? It's an invitation. It's So an usa kini ka invitation pagdapit, to its own. usa kini ka imbitasyon gikan sa Ginoo. Let's look at Psalms chapter 1, please. Lantaw na to diha sa Salmo kapitulo 1. What time is it, Pastor? What time is it? 10:48. Okay. Thank you. I have a watch, but the battery's dead. It's a useless watch at the moment. Okay, Psalm chapter 1, let's look at verse 1. So I don't want you to feel condemned. I don't want you to feel judged. Dili niya gusto igsoon nga mabati nato nga gikondinata or nahukman. But if you're sitting here today and you're not right with God and you know you're not right with God, you have hidden sin in your life, or you know that you're not measuring up to the standard of Christ, I pray that the Holy Spirit will convict you. Amen. Apan igsoon kung ikaw naa ka diri, unya kabalo ka nga dili insaktong imong relasyon sa Ginoo, nya na kay ginabuhat ka sala at tinago, no? Apan ang akong pagampo nga ikaw kutawon konbiktahon sa balang espiritu pinagi niini nga mensahe. When I tell you the truth, I stand before you knowing that I'm a man just like you. I'm human just like you. And that I am just as in need of the grace of God as anybody in here. I am not perfect. Nagabarog sa tubangan ninyong tanan karon igsoon, iyang gihila sa iyang kaugalingon, nga sama nimo nagkinahanglan pud siya sa grasya sa Ginoo, dili siya perpekto, nagkinahanglan siya sa tabang sa Ginoo. I try to live a lifestyle of pursuing God with the whole heart. I try to live a lifestyle of repentance. Na iyang ginasulayan nga magkinabuhi nga balaan at tubangan sa Ginoo, kinabuhi nga mahinulsulon. So I'm no better than you. O dili pud sa makaingon nga siya mas maayo kaysa sa imuha. I'm not standing up here saying that I got it all together and you don't. Na wala siya nagbarog diri sa imuha tubangan igsoon nga iyang ginapaabot sa imuha nga mas maayo gyud ko kaysa sa imuha. Dili nga na. It's only by the cross of Christ. It's only by the grace of God. It's only by the blood of Jesus that I can stand before you today. Amen. And preach this message because of the goodness of God. No apan pinaagi lamang og tungod sa krus ug sa dugo, sa grasya ug kaluoy ni Ginoong Jesucristo igsoon nga siya nakabarog dinhi sa tubangan. I want you to experience what the Word of God says that you can experience. Gusto niya nga masinati nimo igsoon kung unsa ang gingon sa pulong sa Ginoo nga pwede natong masinati. So let's go through Psalm 1 please together. Thank you. Dunganan nato igsoon lantaw ang Salmo 1. Blessed, happy, fortunate, prosperous, and enviable is the man who walks and lives not in the counsel of ungodly, following their advice, their plans and purposes, nor stands submissive and inactive in the path where sinners walk, nor sits down to relax and rest where the scornful and the mockers gather. You see that, Nixon? Amen. This is how we live a happy life. Amen. A joyous life. A prosperous life. Ingani ang pamaagi igsoon aron nga kita magkinabuhi nga malipayon, madagayaon diha sa abundansya. Abundant life. Verse 2. But his delight and desire in the law of the Lord, in his law, the precepts. You see, the heart's desire is in the law of the Lord, the way of God, the word of God. Amen. The heart is what I want to please God. I want to be like Him. Amen. Nga kasing-kasing igsoon ba kay naa diha sa pulong sa Ginoo, naay kasing-kasing ba nga Lord, gusto ko nga mapareha sa imuha, gusto nako nga mahimuot ka sa akoa. Proverbs says that a scoffer or a sinner hates the instructions of God. No, ang panultihon, nagsulti nato nga usa ka tawo buang-buang, ang tawo nga makasasala, dili ganahan sa sugo sa Ginoo, dili ganahan sa pulong sa Ginoo. But true disciples, true followers of Jesus Christ, they love instructions.
They love the Word of God. Mga They pan- love to be corrected because they know when God corrects them, it's an act of love. So, ang tinuod nga tinun-an ni Jesucristo kay ganahan sa pulong sa Ginoo, ganahan nga badlongon tungod kay nasabtan niya nga ang pagbadlong mao ang paghigugma, ang pagbadlong sa kapurma sa gugma sa Ginoo. Munang gusto nila nga okay ra sa ilaha nga mabadlongan tungod kay gikan man na sa pulong sa Ginoo, kay gugma man ang Ginoo. So the teachings of God, he habitually meditates, ponders, and studies by day and night. Amen. The one who wants to please the Lord continually studies the Word of God, meditates on it, pursues God. In fact, there's Psalms that say that we must pursue God out of vital necessity. Amen. No, so ang tao di ay igsoon niya naninguha ba? Ang tao di ay nga ganahan nga magpahimuot sa Ginoo kay naninguha sa Ginoo, isip nga iya gayud nga panginahanglanon. It's a delight for them Nung kalipay nila na nga mangita sa Ginoo. to habitually meditate and ponder the Word of God, to Nung kalipay- study the ways of God. Kalipay sa usa ka tinun-an nga magpuyo sa pulong sa Ginoo, magtuon sa pulong sa Ginoo, kanon ang pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Verse 3. Yes, amen. Those who study, those who habitually pursue the Lord with their whole heart. And he shall be like a tree firmly planted and tended by the streams of water, ready to bring forth its fruit in its season. Its leaf also shall not fade or wither, and everything he does shall prosper and come to maturity. Hallelujah. Come on, it's the Word of God. Amen. Think about it. Meditate on it. No, pamalandungi gani igsoon. Is this our habit? Mao ba niya ang atong batasan? Mao ba niya ang atong ginabuhat? Or not? What are our habits? Or dili? Dili ba nga niya ang atong ginabuhat igsoon? There's people that come to church, they can't even put their phone down. They have to sit there and play on their phone while they're in church. No na gani mga tao nga dili gyud nila bisag na sa simbahan dili nila mabuhian ang ilang cellphone. Maybe you're looking at scripture, maybe you're not. Tingali, naglantaw ka og I'm not Biblia. talking to you personally, so No? I'm just looking at you. Wala tay gipaig-an diri ha or wala tay ginabadlong. Tingali naglantaw kag Biblia or basin pod. But it's still true, we have a lot of people that aren't looking at scripture on their phone. They're on social media. No, pero tinuod jud pod gihapon nga daghan jud kaayo sulod sa lawas si Kristo nga naa sa simbahan, dili Biblia ang gilantaw, bisag sa cellphone dili Biblia ang gilantaw, Facebook. And here in verse 3, we see it again, coming to maturity. Mature sons and daughters of God. Amen. No, so diha sa bersikulo 3 makita nato nga mahimong hamtong nga mga anak nga lalaki ug babaye sa Dios. I want you to pay close attention to these scriptures. No, bantay pag-ayo igsoon kini nga mga kasulatan. Not so the wicked, verse 4. Those obedient and living without God are not so, but they are like the chaff, worthless, dead without substance, which the wind drives away. And some of us say, yeah, that's those who are ungodly. They're not Christian. They're not following the Lord. That's true. They're lost. But let's look at what verse 5 says. Therefore the wicked, those disobedient and living without God, shall not stand justified in the judgment, nor sinners in the Assembly of the righteous. in the congregation. Amen. See, separating the unbelievers from those who say they're believers, but living a lifestyle of sin while sitting in the church. You see the warning there. So iyang gitagaan og pagtandi ba og gitagaan og kalainan sa nagsulti niini nga salmo nga tinuod lahi tong mga dili matarong katong wala nangalagad sa Ginoo ug naapoy mga nag-angkon nga sila matarong atubangan sa Ginoo apan nagkinabuhi gihapon nga makasasala. So here in my Amplified it says, those who are upright and in right standing with God, nor sinners in the congregation of the righteous. The righteous are those who are upright and right standing with God. So in the midst, we read in the Bible, we remember the wheat and the tares, the sheep and the goats. No, makahinungtong ka igsoon nga sa Biblia
nga ginalahi sa Ginoo ang mga karnero gikan sa mga kanding unsa tong tinuod yod nga gikan sa uhot kung unsa tong tinuod yod nga humay. Have you ever heard those messages? Nakadungog na ba mo ang mga mensahe? The devil, he sowed tares in the wheat fields, and the wheat and the tares grow up together, and the wheat and the tares, they look exactly alike. No nga ang yawa, di ba mabasa na nato sa Biblia nga ang yawa sa kagabihon nagpugas siya og mga liso sa sagbot, unya dungan nga nanubo ang mga sagbot og katong humay. Unya ang kanang pagtubo nila halos pare-pareha gid sila og dagway. Did you get that? The wheat and the tares in the church look exactly alike. You can't tell them apart. No, subot pasabot pa. Bot pasabot nga sa kongregasyon di ay sa lawas si Kristo, naa di ay nasagol nga mga sagbot, naapoy trigo. Meaning dili lisod ila-ilahon asa ani ang sagbot, asa ang tinuod nga trigo. And the wheat and the tares is a parable that Jesus told. No, ang sumbingay sa trigo o sa sagbot kay usa ka sumbingay nga si Jesus ang nagsulti. And the farmer or whoever the servant said, "Master, should we pull up the tares out of the wheat field?" No, dayon katong gisugo, niingon siya sa iyang agalon, "Sir, pwede na ba namo ibton ang mga sagbot gikan dito sa tamnanan?" And the master said, "No, do not try to pull up the tares, for fear we'll pull up the wheat too." No, dayon ingon ang agalon nga ayaw sa tungod kay basin maapil ninyo gibot ang mga tinuod nga gitanong diha. Wait till the wheat is ready for harvest. Hulata hangtod nga andam na nga muani. Hulata ang panahon sa pag-ani. Because in the end time age, as the wheat and tares grow together, there comes a time of harvest where the tares begin to change and you can tell the difference between them and the wheat. Tungod kay sa katapusang kapanahonan igsoon na dunay mo abot ka panahon diin nga makita gyud nga unsay kalainan sa mga sagbot ug sa mga tinuod nga trigo. It will pull them up together on Judgment Day. No nya ni anang adlaw sa panahon sa paghukom, dungan silang pagaibton. We'll separate out the tares from the wheat. No nya ilahi gayud ang mga sagbot gikan sa tinuod nga trigo. And the tares will be thrown into an unquenchable fire. Ug ang mga sagbot igalabay dito sa dili mapalong nga kalayo. So according to the word of God, in the midst of our churches, we have wheat and we have tares, we have believers and make believers. We have sheep and we have goats. Bot pasabot igsoon, taliwala di ay sa ato ang mga iglesia, sa ato mga kasimbahanan, na ay mga nasagol nga sagbot, na ay tinuod nga trigo, na ay tinuod nga magtotoo, na apoy patuo-tuo, na ay tinuod nga mga karnero, na apoy kanding. You understand that, Igsoon? Nasabtan ba na nato igsoon? Understand that? So you have to ask yourself and be honest with yourself. Where is your standing before the Lord today? So kinahanglan ta nga mangutana sa tong kaugalingon, basta sigo nato tong kaugalingon. Asa man ko karon sa akong pagbarog at tubangan sa Ginoo? Igsoon, this is my conclusion. Mao ni ang iyang conclusion igsoon. This is what I think, Igsoon. Mao kini ang iyang unang-una. The number one reason in the body of Christ that we don't have disciples, we don't have many disciples, is because we have no intimacy with Jesus Christ. We don't know Him. No, ang primera nga rason igsoon ngano nga jutay lamang ang mga tinun-an sa lawas si Kristo. Nganong dili daghan, nganong walay halos wala nay tinun-an or sumusunod si Ginoong Jesucristo kay tungod kay wala tay suod nga pagkila kang Jesucristo. We know a lot about Him. Daghan ta nahibaw-an nga hitungod kaniya, but we don't know Him. pero wala gyud ta tinuray nga suod nga nakaila sa iya. We don't know His Word. Wala ta kabalo sa iyang pulong, wala ta kaila sa iyang pulong. Outside of coming to church once a week, we barely have a prayer life. Nung gawas sa ato ang pagsimba matag Domingo, wala tingali tay kinabuhing gamay ng puon. And it's no different with leaders. We have so many leaders in our churches that
do not know Jesus Christ. No walay kalainan sa mga pangulo igsoon sa mga kasimbahanan. Daghang mga leader sa simbahan nga wala gyud kaila kang Ginoong Jesucristo. Walay suod nga pakirelasyon, suod nga pakikigalay. So let me read. Let's look at John 17:3, please. Nataw nato diha sa Juan 17:3. Yeah. John 17:3. Thank you. Read this together, Ixo. What is eternal life according to this scripture? Noon sa daw ang kinabuhi nga walay katapusan sumala ani nga bersikulo igsoon. Let's take a moment to read that. Amen. Jesus is the one who's saying this. Si Jesus ang nagsulti niini igsoon. This is eternal life, that they may know you, the only true supreme. Amen. So what is eternal life No, so unsa di ay according to the scripture? sumala ani nga kasulatan unsa ang definisyon sa kinabuhing walay katapusan. That they may know you, the only true, supreme, and sovereign God, and in the same manner know Jesus as Christ, whom you have sent. Amen. Eternal life is to know the Father and to know the Son. Amen. So ang kinabuhi nga walay katapusan igsoon mao ang pag-ila, dili lamang kutob nga nakabalo, apan nakaila sa Amahan ug sa Anak. So, Ixon, what is the implication if we don't know Him? So unsa di ay ang implikasyon niini? Unsa ibot pasabot di ay kung wala ta nakaila sa iya? No eternal life. Correct. Walay kinabuhi nga walay katapusan kung wala ta kaila sa iya. So my question to each and every one of you here, every one of us, No sa matag usa nato nga naa diri. do you know Him? Nakaila ba gyud ka sa iya? Do you know Him? Kanang nakaila ba gyud ka sa iya? Do you really know Him? Kanang tinud-anay nga nakaila gayud ka sa iya. I don't know whether you do or not. No, wala ko kabalo kung nakaila ba ka sa iya or wala. But today, you can take a step forward and begin to know Him if you don't. No, pero karong adlaw igsoon, pwede ka mulikang paabante kung wala pa ka kaila sa iya. Again, it's on the invitation. No, sa makausa igsoon, kini usa ka imbitasyon. Matthew 11:28. Mateo 11:28. Wow. Matthew 11:28. Thank you. Here's your invitation. Aniya karon ang imong pagdapit igsoon, imong imbitasyon. It's a heart thing. No, sa kini ka isyu sa kasing-kasing. I'm going to pray for you. Magampo siya para sa imo. I'm going to ask Pastor to come up to the keyboard. And I'm going to have an altar call. No, so at maghimot taw karon og altar call.